कॉमेडी सुरजित एडिटिंग मा दिए हय माटी मा दिए हय मंदिर मा दिए हय मा काली। वेलकम टू मां शीतला संघ। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। नमस्कार बांगाली समस्त जनसाधारणके जानाई शुभ दीपावलिर शुभेच्छा ओ भालोबासा। बागनान थानार अंतर्गत एनायतपुर एलाकार मां शीतला जुब संघेर परिचालनाय विगत बछरेर मतो एई बछरो 20 থেকে 24 अक्टोबर मातृबंदना उपलक्षे रइल निमंत्रण। एई बछरेर प्रतिमादाता श्री सुमन माइती महाशय। कॉमेडी सुरजित एडिटिंग একটি বিশেষ ঘোষণা। 23 অক্টোবর ভাই ফোটার বিশেষ দিনে চমক থাকছে এক বড় মাপের অর্কেস্ট্রা ব্যান্ড পরিবেশনায়। মিউজিক ভাইব দ্য ব্যান্ড বয়স। সাথে থাকছেন ইউটিউব খ্যাত মিস মানসী, শুভাশিস, कॉमेडी अंकिता ओ एंकर मास्टर राज एवं सेक्सोफोन शिल्पी मिस सुष्मिता। चलबे गान थाकबे डांस, এই নিয়ে চলবে মা শীতলা সংঘের জমজমাট অনুষ্ঠান। পূজোর দিনগুলো গান শুনিয়ে ও ডিজে বক্সে কোয়ালিটির সাথে ভূমিকম্প করতে আসছে দেউলি থেকে এনএসবি মিউজিক। बेटा, जब मेरी एंट्री होती है ना तो तेरे जैसे पता नहीं कितने डीजे वाले चौंकने लगते हैं। हमारी टेस्टिंग का झटका लगते ही तेरे चमचे कुत्ते की तरह भौंकने लगते हैं। हम हैं। আবারও রইল আমন্ত্রণ ও নিমন্ত্রণ রইল আমাদের অনুষ্ঠানগুলো সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য। ধন্যবাদ। আপনারা দেখছেন কমেডি সুরজিৎ এডিটিং এর নতুন চমক। कॉमेडी सुरजित एडिटिंग।